महंत स्वामी पधारो। अंतर्याक्षर धाम रचवाने महंत स्वामी पधारो। કે અમૃતિયામાં ભક્તિનો રંગ ભરવાને महंत स्वामी पधारो। अमृतियामा भक्तिनो रंग भरवाने महंत स्वामी पधारो। आप मूर्तिમાં મનડા મગન કરવાને महंत स्वामी पधारो। आप मूर्तिમાં મનડા મગન કરવાને महंत स्वामी पधारो। કે આજ હરિવરના સુખડાથી સુખિયા કરવાને महंत स्वामी पधारो। आज हरिवरना सुखड़ाती सुखिया करवाने महंत स्वामी पधारो।